Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jumlahul kiram jamaah ngaji pasan kitab Bidayatul Hidayah Limami Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimakumullah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shadaqallahul adzim. Pertama dan wajib kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab di bulan Ramadan ini dengan memakai kitab Bidayatul Hidayah Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan di dalam mengkaji kitab ini, dan yang lebih utama kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji ini. Sholawat salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua dimasukkan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Abtadi uwai tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welasase ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welasase ing akhirat loko. Ma yutlabul ijtinabuhu fil wudu'i, ma apa-apa yutlabu kang den ngalap apa ijtinabuhu ngedoihu ing ma fil wudu'i ing dalam wudu. Apa-apa yang harus dihindari ketika kita wudu. Wajtanib mongko ngedono ira fi wudu'i ka ing dalam wudu'e ira sab'an ing 7. Kita dianjurkan, disarankan oleh Imam Ghazali untuk menjauhi 7 perkara ketika kita wudu. Yang pertama, latan foot ojo nyampluk nen yadai ka ing tangane ira loro fatarusa alma'a nuli nyiprat tangane ira alma'a ing banyu. Jangan kamu goyangkan ketika kamu membasuh tangan kamu. Artinya ya kamu goyangkan dengan keras sehingga air itu nyiprat kemana-mana. Ini yang harus kita jaga. Ketika kita wudu ya dengan kalem, ojo terus sorok grodok sehingga airnya nyiprat kemana-mana. Walatal timlan ojo mukul wajahaka ing wajah ira. Janganlah kamu pukul wajahmu ketika kamu membasuh wajah. Wala tok sakalan ojo mukul ira tok saka ing kepalane ira bilmai kelawan banyu. Latoman kelawan pukulan. Jadi ketika kamu membasuh itu tidak perlu kamu piok-piokan gitu ke muka ataupun ke kepala. Cukup kamu basuh atau kamu usap begitu saja. Wala tatakallama lan ojo umu-umuan ira fi asna'il wudu'i ing dalem tengah-tengah wudu. Wala tazid lan ojo berlebih-lebihan fil ghusli ing dalem basuh ala salasi marratin ing atase 3 ambalan-ambalane. Wala tuktir lan ojo ngekei-ngekei sira sobbal mai ing guyur banyu min ghairi hajatin tanpone hajat dimujarrodil waswasati karena waswas. Falil muaswisina mongko nuli karena muaswisina wong sing waswas iku saitonun yo sifate saiton yadhakuka. Saitonun seton iku yadhakuka guyu ing ira
bihim kelawan muaswisina yuqalu lahu walhan. Jadi ketika kamu itu selalu was-was ketika kamu melakukan wudu. Was-wasmu itu sebenarnya karena tipu dayanya syaitan. Kamu was-was sehingga kamu itu tafrid, tidak takdir di dalam air. Artinya kamu itu boros memakai air. Sehingga kamu memakai kuyuran air itu melebihi apa yang kamu butuhkan. Karena rasa was-wasmu itu. Nah ketika kamu was-was, syaitan merasa tertawa. Syaitan akan tertawa, menertawakan orang-orang yang selalu was-was di dalam wudhunya. Rumangsane wudhu iku belum sempurna. Sehingga kamu terus memakai guyuran air. Dan kamu di situ tafrid, berlebih-lebihan di dalam memakai air. Wala tatawaddo lan ojo wudu bil ma'il musyammasi kelawan banyu kang kepepe yang terkena sinar matahari. Wala minal awani lan ojo wudu saking banyu minal awani saking pira-pira bejana as-sufriyah tegese kang mambu ataupun yang ada perhiasannya yang terbuat dari emas ataupun dari fiddah. Fahadi sab'atu makruhatun. Fahadi utawi kilan sab'ah pitu iku makruhatun. Dan benci fil wudu'i ing dalem wudu. Wa fil khobari lan ing dalem sawijine khobar hadis Kanjeng Nabi. Inna man dzakarallah. Inna seduhune man sapane wong dzakara kang zikir kemutan sapa man Allah ing pangeran anda wudu'i ing dalem wudu'e man. Tahharallahu jasadahu. Nyucikake ngono sapa Allah ya Allah jasadahu ing jasad iman. Kullah saben-saben jasad. Wa man lam yadkur lan sapane wong lam yadkur lan sapa wae wong lam yadkur kang durung nyebut sapa man Allah ing pangeran lam yutahhir durung nyucikake minhu sangking jasad sapa Allah illa ma sabaul ma kejaba mung kuyurane banyu. Jadi ketika kita wudhu, lalu kita tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut asma-Nya Allah, maka kita tidak akan disucikan jasad kita. Tetapi siapa saja yang wudhu, lalu dia itu menyebut asma-Nya Allah, maka Allah akan menyucikan jasadnya. Siapa saja yang wudhu tapi tidak menyebut asma-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak lain. Yang dia bersihkan hanya jasadnya dengan kuyuran air. Hanya sekedar bersih dari kotoran, tetapi tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuci itu hakikatnya membersihkan jasad kita dari najasah. Maka dari itu, ketika kita wudhu, ya kita sucikan. Yas'aluna nuruhum yaumal qiyamah min asarid sujud. Agar wajah kita itu cemlorot, agar wajah kita itu bersih, bercahaya. Dawuh Kanjeng Nabi, wudhulah. Maka wudhu itu sebenarnya lebih utama daripada skincare. Skincare itu untuk memutihkan kulit, tetapi putih di alam halu. Tapi kalau wudhu itu sebenarnya yang disucikan oleh Allah itu tidak hanya jasad atau yang terlihat dari diri kita, tapi hati kita. Maka dari itu, ya kita hindari 7 perkara ketika kita wudhu. Yang pertama adalah janganlah kamu nyiprat-nyiprat nih banyu, sehingga ketika kamu berwudhu tangan kamu goyang-goyangkan. Walatal dimwajahak, janganlah kamu pukul-pukulkan air itu ke wajah kamu atau ke kepala kamu. Dengan pukulan sehingga nyiprat kemana-mana. Wala tatakallam dan ojo umu-umuan fi asnail wudu ketika kamu sedang wudu. Wala tazid fil ghusli ojo ngekei fil ghusli yang dalam basuhan. Ala salah satu matratin melebih dari 3 ambalan. Yes, cukup 3 kali begitu saja ketika kita membasuh muka atau tangan kita atau kepala kita atau kaki kita. Wala tuksit sobbal ma ojo ngekei di dalam
mengkuyutkan air min ghairi hajatin tanpa hajat bimujarrodil muaswas atau bimujarrodil waswasati qarna waswas gung kesi itu sebenarnya tipu dayanya setan. Falil muaswisina sesungguhnya kaduwe wong kang waswas iku syaitonun ono seton yadhaku kang menertawakan sapa seton ka ing ira bim kelawan muaswisin yuqalu mongko yadhak iku ya tertawa bim kelawan muaswisina yuqalu mongko den kira lahu kaduwe man iku walhan iku ya rasa was-was di dalam hati kita. Wala tatawaddo lan aja wudu ira bil ma'il musammasi kelawan banyu kang kepepe wala minal awani lan aja wudu saking awan bejana-bejana asofriyah kang mambu emas utawa perak. Fadi sabah nuli utawi kilan pitu iku makruhatun den benci fil wudu'i ing dalam wudu. Wa fil khabar lan ing dalam sawijine khabar inna man dzakarallaha sesungguhnya siapa saja yang ingat Allah inda wudu'ihi nyebut asmane Allah ketika wudunya seseorang tahharo nyucake ngono sapa Allah ya Allah jasadahu ing jasate man kullah saben-saben jasate semua jasadnya tidak hanya mukanya semua tubuhnya akan disucikan oleh Allah. Wa man lam yadhkur dan siapa saja yang belum nyebut asmane Allah lam yutahhir turung nyucikake ngono sapa Allah minhu saking man saking jasate man illa kejaba ma'asobol ma kecuali hanya guyuran air. Itu adalah adab yang harus kita jauhi ataupun yang dibenci ketika kita itu melakukan wudu. Jangan lakukan itu semua. 7 perkara ini yang harus kita jauhi, kita hindari ketika kita wudu. Abtadi uwa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat loko. Ada bul ghusli tegese yo adab piye adus. Bagaimana kita mandi? Faida sobat ka janabatan nuli tatkalana sobat kang ngenai ing apa janabah ya junub min ikhtilamin saking ngimpi au wiqain utawa ngumpul karo bojone fakhud al inaa ilal muqattasali ngalapo ito al ina ilal muqattasali kangge adus wakasil yadaika nuli basuwa ito yadaika ing tangane ito ing tangan lorone ito awalan hale kawitane salasan telung ambalan auzil ma ala badanika min qadarin auzil utawa kuyutno banyu ma ing apa-apa ala badanika ing sekabehane awake ira min qadarin sak perlune gak usah berlebih-lebih sehingga kamu menjadi was-was karena minal muaswisina syaiton yadhakuka lek kowe iki samar terus maka setan akan mentertawakan kamu. Wa tawaddo lan wudu ira kama sabak kaya kang wis lampau fi wudu'i ka ing dalem wudu'e ira lis sholati kanggo salat ma'jabi da'wati sertane sekabehane pira-pira donga lalu laksanakan wudu dan juga doa-doa yang telah kita baca kemarin. Wa akhir ghassala qadamaika lan akhirno qasla qadamaika basuh epe-epe sikile ira kaela supaya ora yudi ulma entek apa banyu faida fatokta nuli tatkalane fatokta wis mungkur ira minal wudu'i saking wudu fasubbil ma'a ala roksik nuli uyutno banyu ala roksika ing atase sitahe ira. Jadi dimulai dengan wudu. Ketika kita mandi janabah itu ya wes bersihkan dulu tangan kamu awalan ing kawitan salasan telung ambalan. Wa azil ma ala badanika min qadarin terus kuyurno di badan kamu
seperlunya, kepala belakangan. Fatawaddok, lalu setelah kamu mengkuyurkan air di badanmu, wudulah kama sabat seperti yang telah kita terangkan di depan. Fi wudu'i kaing dalam wudu'i itoli sholati kanggo sholat ma'jami idawati sertane sekabehane dawat. Wa akhir ghusla qodamaika lan karekno basuh qodamaika ing epek-epek sikile loro ira. Kaila supaya ora yadi ulma entek apa banyu. Faida fakot tanuli tatkalane wis mungkur minal wudu'i fasubbil mak mongko kuyur no banyu ala tok sika ing atase kepalane ira salasan telung ambalan wantanawin hale ira iku nawin wong kang niat kof al hadasi ing ngangkat hadas minal janabati sanging janabah summa ala syikikal aimani salasan lalu kamu membersihkan bagian kanan dari kamu. Summa alal aisari lalu kiri kamu. Salasan kali tulung ambalan. Wadaluk ma'akbala min badanika lalu pejet-pejet ma'akbala kang iso sampean pejet min badanika saking awake ira. Wa ma'adbaro lan opo-opo ing butine ira. Jadi yang bisa kamu sentuh sampai belakang badan kamu salasan hale ping telu salasan telung ambalan wa khallil sa'ra sika lalu khalil itu yuk ketamason ditahlil dengan asobi artinya ya kita pilah-pilah agar semua terbuka kepala kita rambut kita sehingga semuanya terkena isolil ma kuyuran banyu walihiyatika dan juga jenggotmu wa ausil lan alit no iko almaing banyu ila ma'ati bil badani maring sekabehane pira-pira awak wa mana bidisyakti lan panggone tumbuhe rambut sampai rambut mana saja ya harus terkena isolil ma aliran daripada banyu ma khaffa minhu apa khofa kang delik apa ma minhu saking badan wa ma kasufalan saking lebate rambut ya itu harus kita lakukan itu adalah adab ketika kita mandi wahdat lan meden-medeni an tamussa dzakatoka lawes berhati-hati ketika kamu itu menyentuh ataupun membasuh daripada kemaluanmu. Ba'dal wudu'i sakwise wudu. Ketika kamu sudah wudu ya jangan kamu sentuh dengan epek-epek tangan tapi dari dohiril kafi baliknya atau kita balik jangan sampai terkena batinul kafi sini. Nah, kalau mau masih membersihkan sini jadi jangan sampai terkena batinul kafi tetapi dohirul kafi sini dohirul kafi itu ya baliknya. Ba'dal wudu'i sawise wudu fa in asobat kayadak nuli tatkalane asobat ka ngenai ing ira fa in asobathu nuli tatkalane fa in lamun nuli lamun asobat ka ngenai hu ing wudu yadaka fa'idil wudu fa'ina sobatka nuli tatkalane ngenai yang ira apa lam sudakar yadaka ing tangane ira fa'id mongko ulangen balenono apa wudu wal faridah min jumlati dzalika kullih mongko yang diwajibkan semuanya itu ketika kita wudu lalu tangan kita mengenai dakar kita ulang kembali wudu kita. Ketika kita mandi janabah juga seperti itu. Ketika kita membersihkan zakat kita memakai batinul kafi, maka wudhu kita batal. Kita ulang lagi wudhu kita, mandinya tidak. Min jumlah dzalika kulli. Dan yang diwajibkan wal fardhatu utawi fardhah min jumlatin sanging jumlah dari mengkono kulihi yang pertama niyah. Jadi ketika kita ghuslul janabah
atau mandi junub, yang pertama kita lakukan adalah niat. Niat merupakan fardhah. Wa izalatun najasati lan ngilai najasah. Wasti'abul badani lalu nguyurne banyu maring sekabehane badan bil ghusli kelawan basuh. Wa fardul wudu lan fardune wudu ghuslul wajhi. Dan kita melakukan apa yang menjadi fardune wudu di dalam mandi kita. Sehingga nanti setelah mandi kita tidak wudu lagi. Yaitu ghuslul wajhi. Itu yang merupakan wajib syarat sahnya wudu. Rukun sahnya wudu yaitu ghuslul wajhi. Wal yadaini lantangan loro ma'al mirfaqaini serta ne rong epe-epe. Wa mashuba diroksi lan musab sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini lan basuh kaki loro ilal ka'baini maring dua mata kaki. Marrotan saambalan ma'niyah wa tartib serta niat wa tartib lan tertib. Wa ma'ada halan sakliyane yo fardu iku sunanun pira-pira sunah muakkadatun kang den kuatake. Fadluha kautamaane kasirun iku akeh. Wasawabua lan ganjarane ha yo sunnah iku jazilun luas. Wal mutahawinun biha khasirun mongko ngindakake saking kerugian. Wal wa bi asli faraidihi wa hale khasir iku bi asli faraidihi muqatilun yo meden-medeni membahayakan fa innan nawafil jawabilu lil faraid. Karena di dalam kewajiban itu ada yang tertinggalkan, umpamanya ada yang tidak sempurna dilengkapi dengan kesunahan. Karena ketika kita melaksanakan kewajiban yang tidak kita ketahui, itu sangat membahayakan jika kita tidak melakukan kesunahan, maka kita lengkapi dengan kesunahan itu. Jawabirun lil faraidi akan tertutup oleh kesunahan itu. Nawafil itu melengkapi akan kesunahan. Itulah kesunahan-kesunahan ataupun adab ketika kita mandi janabah. Abtadi'u ayat tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat. Ada butayamumi yo ada betayamum. Utawi iki iku ada betayamumi, ada butayamumi, adab tayamum. Fa inna ajasta lamun ora nemoni ira anil istimalil ma'i sanggeng gawe ma. Lemah itu an istiqmalil ma'i saking gawe banyu. Kamu tidak menemukan banyu di situ. Lifaqadihi karena ilange banyu. Ba'dat talabi sakwise golek auli udrin karena onone audur min marodin saking marod. Kamu itu tidak menemukan air ketika kamu cari kemana-mana, kamu tidak ketemu air. Terhambat ataupun tidak menemukan air itu, atau karena adanya udur min marodin, umpamanya kamu kumah, panas atau demam, sehingga ketika kamu terkena air akan menjadi demam yang menjadi-jadi, maka kamu dibolehkan untuk tayamum. Tayamum itu baduluhuma, ganti daripada wudhu dan janabah, ghuslu, ganti daripada wudhu dan juga mandi janabah. Aulimani en kokno onone penyegah minal lusuli sangking tumekane ilahi maring banyu min sabain sangking itu. Au habsin kokno terhalang. Au kanal ma'u khoditu atau airnya itu terbatas. Tahtaju ilahi li atosika kang butuhake ira ilahi maring banyu li absika karena ngelake kanggo ngelake ira. Dan air itu memang hanya umpamanya tinggal sedikit dan kamu perlukan untuk hifdun nafsi, menjaga jiwamu. Jangan sampai kamu dehidrasi. Umpamanya di tengah-tengah hutan kamu tidak menemukan air, maka kamu bisa tayamum. Tayamum memakai debu atau pasir. Sehingga ketika kamu itu terbatas air kamu, umpamanya air itu tinggal sedikit
persiapan agar kita tidak dehidrasi, agar kita tidak kehabisan air minum, maka kita boleh melakukan tayamum. Jadi yang melarang kita untuk melakukan tayamum, yang melakukan wudhu, membolehkan kita untuk tayamum, itu yang pertama, ketika kita mencari wudhu, mencari air lalu tidak menemukan air, lifaqdi ba'da tolabi, karena hilangnya ataupun tidak menemukan air setelah kamu cari kemana-mana, atau liudurin karena adanya udur min marodin dari sakit, aulimaniin korno ada yang nyegah. Apa itu? Minal wusuli ilahi maring tumekane banyu, min sabai au habesin sabain. Au sabain itu bukan dari apa itu kekenyangan, au habesin atau kehausan. Au kanal ma haditu tahtaju ilahi, ada air tetapi air itu kamu gunakan untuk persiapan minum, li atosika kortono ngelai iro, au li atosi rofikika utawa kanggo cadangan banyu koncone iro, au kana milkan utawa milkan li ghairika, yo karena milik orang lain, walam yabik illa biaqasar min samanil misli, ya ketika itu ya memang tidak bisa lagi mendapatkan aukana bika jarahatun au marodun, atau kamu ada sakit, sakitnya itu luka sehingga tidak dibolehkan terkena air, jarahatun au marodun atau sakit, takhafu kang medeni minhu saking marad ala nafsika yang atase ira, fasbir mongko sabar kok itu hatta yadakhula waktul fardhu, sampai diwajibkan waktu fardhu di waktu sholat. Loh, kalau kamu ternyata tidak bisa juga, ditakutkan lukamu itu tambah parah, maka ya pakailah pengganti daripada wudhu, yaitu tayamum. Sumak nosit mongko nuju itu sa'idan thayyiban goleo ito sa'idan yo debu thayyiban kang suci ada yang atase ma apa turabun fakesit nulisik goleo ito sa'idan ing debu thayyiban kang suci alaihi ing atase sa'id apa turabun khalisun kang suci, goleo turab debu tahirun kang nyucekke, layyinun kang layin itu ya lembut, fadrib alaihi bikafaik, lalu letakkan, artinya idrib di situ letakkan dua telapak kamu alaihi ngatasi turabun khalisun tahirun sodoman pena sobiika, terus semuanya, jadi kamu buka begini doman pena asobiika, wan wilan niatno itu istibahah menangake fardis sholati nggo fardune sholat. Jadi agar kamu memakai turab yang suci, yang bersih, lalu letakkan dua epek-epek tanganmu alaihi atase turab khalison tahiron doman bena sobik, jadi kamu letakkan semua epek-epek tanganmu itu. Wan wilan niatkan istibahata fardis sholat, dan diniatkan untuk tofil hadasi atau istibahah mureh kewenangan fardune sholat, wamsah lan usapno bihima kelawan katone wajahaka ing wajah ira, kullahu saben-saben wajah martotan saambalan, wala tatakallaf isolal bar ora den wenangake ira isolal bari ing ngucurake debu, nggak perlu dikucurkan debunya, cukup kamu letakkan epek-epekmu sampai epek-epekmu itu benar-benar di atas daripada turab khalisun tahirun. Nggak perlu kamu taupkan, nggak perlu kamu isolkan gubarnya. Kalau kamu isolkan maka akan membuat mata kita kemasukan debu. Nggak perlu seperti ketika kita memakai air diisolkan di wajah, tidak. Isol itu artinya dikuyurkan. Ila mana bitis syakri, nggak perlu saatnya dia usap dengan gubar, nggak perlu. Khafa au kasufa, sedikit ataupun rambut yang sedikit, yang tidak lebat ataupun yang lebat.
Sumanza khotamaka, lo lepas khotammu. Cincinmu dilepas dulu ketika kamu melakukan tayamum. Wadrib dorbatan, lalu letakkan. Drip itu artinya ya kamu pukulkan gitu aja, plek kamu templekkan atau kamu letakkan tangan kamu di atas turop itu. Dorbatan sa, pukulan saniatan utawa ping pindho. Mufatijan kang enteng baina sobi ika ing antarane jari-jarine ira. Wamsah lan musabo ira bima kelawan karone yadai ka ing tangane ira. Lalu kamu usapkan seperti ini. Diusapkan. Nah, begini. Ketika kita tempelkan lalu kita usapkan yang tangan ke kanan dulu, lalu yang kiri. Itu namanya tayamum. Ma'a mirfaqoika sertane sikune karo ira. Fa'ilam tas tau ibuhuma fadrib dorbatan ukhra. Jika kamu belum yakin, nah terus letakkan kembali sampai 2 kali sudah cukup. Dorbatan ing pukulan ukhra liyane ila antas tau ibahuma. Sumamsah ikhada kafaika. Nuli usapno ikhada kafaika ing sawijine epe-epe loro ira bil ukhra kelawan liyane. Wamsah mabena sabiika bitahlil, lalu diusap-usap begini dengan ditahlil. Bena asabiika, jadi ditahlil seperti ini. Cukup begitu. Wasolli bihi fardon, mongko salato ira bi kelawan tayamum fardon ing fardu wahidan sawiji. Wa ma sita minan nawafil, lan sakarepe ira minan nawafil saking pira-pira kesunan. Wis cukup nggih salat 1 yang fardu dan bebas sampai berapa sunah, salat-salat sunah. Fa'in atot tafardon nuli tatkalane karep ira ngersakne ira fardon ing fardu sanian kang kaping pindho fasta'nif lahu tayammuman ukhra. Jika kamu nanti ketemu lagi walaupun kamu belum batal untuk wajib salat wajib yang kedua umpamanya luhur, kamu melakukan tayamum, untuk kamu lakukan tayamum itu hanya untuk 1 fardu. Nanti ketika asar kamu tayamum lagi jika tidak menemukan air. Kalau menemukan air, ya kita duduk pakai air. Ini yang menjadi kewajiban ataupun yang diwajibkan ketika kita tayamum. Hanya untuk 1 kali sholat fardu. Abtadi uwe tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat bloko. Adabul khuruji ilal masjidi, adab metu saking masjid. Adabul khuruj ilal masjidi maring masjid. Harusnya minal masjidi saking masjid. Utawi adab-adabe metu saking masjid. Faida nuli tatkalane fatokta wis sepi ira, wis mungkur ira min toharotika saking sesucine ira. Fasolli fi baitika, mongko salato ira fi baitika ing dalem omah ira rakaatai subahi. Salat rakaatai subahi, 2 rakaat subuh in kana al-fajru qad tala'a kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawajjaha ilal masjidi wala tada as-salata fil jamaah la siyama subahu fa salatul jamaah tafdulu ala salatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan fa in kunta tatasahhal fi misli hadza ribahi fa ayyu faidatin laka fi tulabil ilmi wa innama samqatul ilmi al amalu bihi. Faida fatok tanulitat kalane sepi ira wis mungkur ira fit min toharotika saking toharote ira fasolli fi baitika mongko salato ing omah ira rakaat subahi qobliyah subahi tegese sakwise sampean iku wudu sesuci tohar ataupun mandi janabah, kamu sholatlah di rumahmu 2 rakaat subuh in kanal fajru lamun
ana apa fajru qatala awus muncul apa fajru kadalika kaya mengkono-mengkono kana yaf'alu ana sapa yaf'alu ana nindakake hale nindakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawajjaha nuli madhep sapa Kanjeng Nabi ilal masjid maring masjid wala tada as-salat lan ora ninggalke ngono sapa kan aja ninggalke as-salat ing salat fil jamaah ing dalam jamaah. Jadi adab khurud ilal masjid ini keluar dari masjid. Ketika kamu itu habis mandi ataupun setelah melaksanakan wudhu, sholatlah subuh. Sholatlah qobliyah subuh di rumah. In kanal fajru qattola walaupun fajar qattola awus muncul. Kadzalika kaya mengkono-mengkono yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawajjah madhepo iko ilal masjid maring masjid wala tada ojo ninggal ke sira as-salat ing salat fil jamaah ing dalam jamaah la siyama apa neh asubahu salat subuh fa salatu jamaah nuli salat jamaah iku tafdulu luwe utama apa salat jamaah ala salatil fardhi saking salat dewi bisa ben kelawan pitu wa isrina lan 27 darajatan apa nih derajate fa'in kunta tatasahal lamun wis ana iku tatasahal ngenteng-ngentengi fi misli hadza ribahi ing dalem ikilan ribah keberuntungan fa'yu faidatin endine manfaat laka bagi iko fi talabil ilmi ing dalem muke ilmu. Kalau kamu itu mempermudah meremehkan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, bagaimana kamu itu mencari ilmu dan apa yang kamu dapat ketika kamu mencari ilmu? Wa inna ma thamtatul ilmi karena sedune wawane ilmu iku al amalu bihi ngamal bihi kelawan ilmu. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasana man amila bi ilmin yu'allimullahu ilman ma la ya'lam. Sapa sing mendasarkan amal ibadahnya itu berdasarkan ilmu hidayah, maka dia akan mendapatkan ilmu yang dia tidak ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'aita nulitat kalane usaha iko ilal masjid maring masjid famsi mongko mlaku iko ala hinatin watu adatin wasakinatin mongko ketika kamu itu berjalan menuju masjid carilah berjalanlah dengan tenang watu adatin dengan adat yang baik wasakinatin lan ketenangan wala takjal dengan tidak tergesa-gesa wa kulan ngucapo ito fitori kika ing dalem dalane ito Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin Allah duh Gusti pengiran muga ngreksa panjenengan ini setune ingsun iku asaluka nyuwun sapa ingsun ka ing tuan bihaqqi sa'ilina kelawan hake wong-wong kang mlaku alaika ing atase panjenengan nuju maring panjenengan bihaqqi qalibina kelawan hake wong-wong kang demeni ilaika maring panjenengan bihaqqi mamsyaya ing dalem hake wong-wong kang mlaku hada ikilan dalan ilaika maring panjenengan fa inni lam akhrud nuli sedune ingsun iku lam akhrud durung metu sapa ingsun asaton ing bengi wala batoton lan ing dalem batoton jadi apa itu pamer wala riaan lan riak wala sumatan lan ora ngatepne bal khatat satu ittiqaa suhtika bal angin khatat wis metu sapa ingsun ittiqaa suhtika ngedoi saking murkane panjenengan wabtigo amardoti kalan ngalap mardotika ridone panjenengan wa as'aluka nuli nyuwun sapa ingsun ka ing tuan antun kidani ing yento pating panjenengan ingsun ngedohne panjenengan saking ingsun minan nari saking neraka tun kiduni itu tegese yo itkon minan nar kita dijauhkan dari neraka wanta kafitolan supaya ngampuni panjenengan lima ring ingsun dunubi ing pira-pira dosane ingsun fa inna mongko setune kelakuan layak gafiru ora ngampuni abdunuba ing dunub illa anta hale panjenengan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali panjenengan
Ini kita ucapkan ketika kita berjalan menuju masjid. Faidah sa'aita, ada bulkhutut, ini artinya bukan dari masjid. Minal masjid ilal masjid, ketika kita akan keluar rumah menuju ke masjid. Saya ulang lagi. Ada bulkhutut tawi pito-pito ada metu ilal masjid di maring masjid. Jadi ketika kita akan menuju masjid, bukan keluar dari masjid. Saya ulang lagi. Faidah fatakata min tohatotika. Nuli tatkalane fatok taus mungkur ito min tohatotika saking sesucine ito. Wasolli fi baitika moko salato ito fi baitika ing dalem omah ito tok atai subahi. Qobliyah subahi. Moko salato kamu itu salat qobliyah subahi fil bait. Salat sunahnya di rumah, salat wajibnya jamaah. Wa in kana fajru lamun ono fajr kotola awus muncul apa fajr kadzalika kaya mengkono-mengkono. Karena yaf'alu ono yaf'alu hale nindakake ngono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah muncul fajar sodik, kita tetap melaksanakan rokaatai subahi qoblah subahi fil bait in kana al-fajru qatola kadzalik. Sumanuli tawajjah wis madhepo ira nuju ilal masjidi wala tadak lan aja ninggal ira as-shalat ing salat fil jamaah ing dalam jamaah la siyama apa meneh as-subahu salat subahu salat subuh fa sholatul jamaati tafdulu nuli salat jamaah iku tafdulu luwe utama ala sholatil fardhi ing atase salat dhewe bisa bein kelawan 17 wa isrina lan 20 ya 17 darajatan apane derajate fa in kunta tatasahal lamun wis ana iku tatasahal ngremehke sira fi misli hadati bahi ing dalem ikilan sepadane keuntungan fa'yu faidatin di faidai laka maring ira fitulabil ilmi ing dalem murih ilmu. Jika kamu itu mempermudah atau ketika kamu ada panggilan sholat di masjid, lalu kamu tidak cepat-cepat mendatangi, mempermudah untuk meninggalkan sholat jamaah, di faidah yang kamu dapat dari mencari ilmu. Karena apa? Wa inna masam kotul ilmi al-amalu bihi. Karena semua daripada buah-buahan ilmu itu adalah al-amalu bihi. Manfaat dan juga buah-buahan mencari ilmu al-amalu bihi. Ngamal bihi kelawan ilmu. Man amila bi ilmin yu'allimullahu ilman malaya lam. Faida sa'aita nulitat kalana sa'ita usaha ito. Ilal masjidi mating masjid famsi mongko mlaku ito ala hinatin watu adatin wasakinatin wis tenang kalem gak usah tergesa-gesa. Jika kamu memang berjalan menuju masjid wis melaku kelawan hinatin tenang kalem gak usah tergesa-gesa wala takjal ojo tergesa-gesa wa kulan ngucapo ito fitori kika ing dalem dalane ito ketika berjalan Allahumma rupane ucapan du Gusti Pangeran panjenengan reksa kula ini sedune ingsun as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing tuan bihaqi sailin kelawan haknya orang-orang yang berjalan kula nyuwun haknya orang-orang yang berjalan yang menuju kepadamu alaika maring sira bihaqi qalbin kelawan hake wong kang demen ilaika kang demeni nuju maring panjenengan wa bihaqi imam syaya lan ing dalem hake wong-wong kang mlaku kang nglakoni ikilan ibadah ilaika maring panjenengan fa inni nuli setune ingsun lam akhrut turung metu sapa ingsun asaton ing dalem tengah wengi wala batoton asaton itu ing kemaksiatan wala batotonan ing dalem bahaya wala riaan lan ora ing dalem riya. Jadi lam akhrud durung metu sapa ingsun asron hale nglakoni kemaksiatan wala batoton lan ora ing dalem kang bahaya wala riaan lan ing dalem riya wala sum'atan lan ora mergo kesombongan bal kharajtu ittiqa asuhtika angin wis metu sapa ingsun ittiqa asuhtika itkun minan nar ngedoi sangking murkone panjenengan wa ibtigo amardotika lan ngalap ridone panjenengan fas aluka nuli nyuwun sapa ingsun ka ing tuan antun kidani minan nar supaya ngedohne panjenengan ing ingsun minan nar sangking neraka
wan taghfira lan supaya ngampuni panjenengan limaring ingsun dunubi ing pira-pira dosane ingsun fa inau mongko setune ora ana sawiji-sawiji layak fitu kang ngampuni adunuba ing dunub pira-pira dosa illa kejaba anta hale panjenengan. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kula kejaba panjenengan. Ini adab ketika kita keluar menuju masjid. Semoga kita tidak mempermudah untuk meninggalkan sholat jamaah. Tidak tata sahal di dalam menuju kepada masjid. Menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini adab yang harus kita pegang dan inilah yang akan kita pelajari selama bulan puasa ini. Kitab akhlak li Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, Imam Hamid Muhammad ibni Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Bagaimana beliau mengajari kita adab-adab yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.